Ang ako pa na tinudluan pero di arang original mo kanta na. Jeffrey Itang o yung pa senior. Tinudluan na ako na. Pang original na kanta gyud. Di pa yung mga kuan uban pod. Pagyapon na mo kanta. Ha? Gana gyud original na Purdoy na vlogger. Jordan M. Sacares, RG Ligutan Farm, para lang sa hadara. Tunay na vlogger sa Baybay, Sardonyx Escoyos. Thank you so much. Bye-bye City Content Creator lang sa Kalam. Baybay City Content Creator sa Kalam. Ayan. Follow man.